Guys, tiksay na naman tayo ngayon. Guys, papunta na tayo sa spot. Hindi tayo maniniksay. Let's go guys. Mawit. Mawit meron dyan. Spot pa rin tayo guys kung saan tayo maniniksay. Tayo guys. Tiksay na naman tayo ngayon guys. Guys, kaya papunta na kami sa spot. Abang na lang sa spot guys pagdating namin ron. Oh, gandang umaga guys. Andito na kami sa spot guys kung saan kami mamutok. Sarap na yun guys. Oh, dyan sa may talahiban na yan dyan. Dyan kami mamutok guys. Gaabang tayo ng ano guys, bulig dyan tsaka tilapia. Bago tayo mamumutok guys, batiin ko muna kayo guys ng magandang umaga. Gandang umaga sa inyo guys. Sana sa mabuting kalagayan kayo. At huwag niyong pabayaan yung sarili nyo guys. Laging tatandaan guys na huwag niyong kalimutan na magdasal sa Diyos. O si guys, umpisahan natin ngayon para makahuli tayo ng pang-ulam guys. Fishing air gun muna kami ngayon guys. Hindi mo na kami ngayon manlambat. So guys, ay naka-sit up na tayo guys. Umpisa na natin para magkaalam-alam makahuli pang-ulam. Sige guys. Abang-abang na guys pag mayroon na tayong napuputukan. Salamat guys. Ayan guys, meron na tayong titirahin guys na matamaan. Tinamaan guys. Uy, layo guys ah. Layo ng patamaan natin guys ah. Unang putok guys ah. Sablay guys ah. Okay guys, abang-abang uli guys. Ayun guys yung laki guys. Sana matamaan guys. Ayun, tinamaan guys. Yan, lapad ito guys. Woo! Lapad guys. Oo. Unang huli natin guys. Oh, lapad. Ito guys, oh. Unang huli natin guys. Lapad kagad na tilapia na dali natin guys. Sana masundan pa to guys. Oh. Lapad guys no. Guys, abang-abang uli guys para gumata uli. Guys, oh, may sumusong-sungaw rin guys. Oh, lumubog pa guys ah. Abang-abangan natin yung guys. Sakaling umahon uli. Ayan guys, dyan lang abang-abang guys. Dyan lang tayo sa malit na siwang ngayon. Sana makahuli tayo dyan.
Isa na tayo guys, sana masundan pa. Yan guys, meron tayong anila guys, sana matamaan. Sakpol guys. Tihaya oh. Tihaya guys. Lapad din to guys. Yes, salamat Lord. Dagdagan di huli. Ito guys oh. Lapad-lapad din guys. Nakaw. Pag malikot kasi guys, hindi masyadong gumagataw sila eh. Medyo bulabog sila eh. Okay guys, taban lang guys pag mayroon na uling gumagataw. Guys, ang laki nito guys oh. Tamahan guys. Yan, tinamaan guys. Tinamaan. Yes. Dagdagan naman. Sana huwag balaglag. Yun. Yan. Diyan ba? Diyan pa tayo sa spot natin guys. Pinaltik pa. Huli natin guys. Sana masundan pa. Ito guys oh. Lapad guys. Kublito dito guys eh. Kasi yung pinapaputukan ko mga simalit na siwang lang guys oh. Ayan guys oh. Yan lang siwang na yan guys oh. Nako. Hey guys, abang-abang uli guys para meron naman tayong mapuputukan. Ayun guys, may dalag guys oh. Dalag guys. Natin naman guys. Nako, di tinamahan ang dalag guys. Sayang. Laking dalag, nakaharap kasi guys eh. Alangan. Laki ng bulig dyan. Hindi pa natin namaan. Guys, abang-abang uli guys. Ayun guys, mayroon tayo titirahin guys. Ano matamaan? Ako, sabla na naman. Di naman tumama. Sayang guys, sumablay. Ito guys, umaahon ulit guys. Sana hindi diyan ka lang. Pangalawang ano, sapol na talaga siya guys. Sa pangalawang tira guys. Hindi siya nasapol sa primerong tira guys. Pangalawa, sapol siya guys. Yes. Patagdag naman tayo guys. Lapad ang tilapia rito guys. Sa primerong banat ko guys, hindi tinamaan eh. Pangalawa, sapol. Ito guys oh. Malapad-lapad dito guys. 3 1 kilo guys. Okay. Abang-abang uli guys para masundan. Diyan guys. Dito tayo sa ginawa natin tungtungan guys. Sana mayroon dito ay may gumagataw na guys oh. Abang-abangan natin yan guys. Sakaling umangat ang gusto. So, tinamaan guys. Kahit sa malayo ko sa binanatan guys. Sa palaran ba guys ba? Sakaling matamaan ba? Ayun, tinamaan lapad guys ah. Ay! Uy! Nakabitaw. Please ka palang tama anong guys. Saan hindi pa lumubog guys? Sayang. Ito. Hulog po tuloy sa wala. Saka tuloy malapit na. Saka tuloy. Ay nako. Tasak.
Ayan guys, tinamaan rin guys. Ah, diyan ko na na-actual paghila guys. Oh, lapad-lapad dito guys oh. Kanina guys nakabitaw eh. Ay, huwag kang umabit dyan. Lapad guys oh. Plapla guys. Kadari rin tayo ng plapla. Kasi yung pagata niya guys, biglaan lang guys, biglang litaw eh. Hindi pa tayo nakapaghanda ng upi ng kamera. Kanina guys, mabit lang guys ha. Dakdes na palang tama niya guys, napunit. Oh, lapad guys, anong sundan pa to guys. Sipin natin guys, makawala pa. Diyan ka sa bag. Nandun yung lalagyanan ko na. Yung nandun sa anak ko guys eh. Eh guys, apakapalo guys, baka sakaling umata ulit. Yung guys, tinamaan guys. Sundan din. Oh, wag ka sumabit yan. Aruyo pa yata guys ah. Aruyo guys. Ano pa nila, tilapia. Dito ka. Lapad ng aruyo guys. Uy, kaya sumisid dyan. Tanga yung buong kangkong guys ah. Yan ka. Ay, lupot. Yun. Ay, lupot pa. Lupot pa guys. Di actual guys ah. Pag natin guys, hindi na video dyan na videohan na Ay, arko. Tulis ang tinig talaga ng aroyo guys eh. Kaisang aroyo din. Sarap to guys pang ihaw. Ihaw natin ito mamaya guys. Guys, abang-abang ulit guys para masundan. Ito guys oh. Dagdagan yung huli natin guys. Hindi kagad ako nakapag-open ng camera guys. Mabilis ang gato kasi guys eh. Medyo mailap yung isda guys. Doon ko na binanata, napapasok na sa diyan ko na nabidyohan guys, nahila ko na. Kasi pumapasok dito guys eh. Yung may din guys oh. Yung may damo. Diyan pumapasok na sila lalim na yan eh. Guys, abang-abang uli guys para masundan. Naka. Ayan guys oh. Nilusong ng anak ko guys. Kasi napigtas guys eh. Ay dadanang nak. Baka malaglag tayo sa dapuan natin. Yung bala. Naglusong siya guys eh. Sumabit kasi doon sa talahib guys eh. Ang bala. Ito guys oh. Oh. Sumabit kasi doon guys eh. Hindi ko lang siya nabidyohan guys, ang ginagapang doon eh. Diyan ko na nabidyo na paahon siya. Sige guys, abang-abang uli guys. Yan guys, tapos na tayo ng montok guys. Dito na pala kami sa kalsada guys. Sumisilip kami dito sa mga gilid ng kangkungan guys eh. Wala rin. Nakahuli naman tayo guys. Nakakuha naman tayo ng pang-ulam. Guys, kaya uwi na rin kami ngayon. Sa bahay na lang namin ipakita yung huli namin guys. Guys, salamat. Pauwi na rin kami. Yan guys, yung huli natin. Yan guys, so naka-6 na piraso tayo guys. Nagpala din tayo guys na nakahuli. Kahit pa tsaga-tsaga lang kahit mainit yung panahon guys. Yan, nakahuli pa rin tayo guys. Maghapon talaga tayo doon sa
pang ano guys eh, pamumutok eh. Kaya nga eh, 6 na piraso lang naputukan natin guys. Salamat rin tayo, nakakahuli tayo ganyan. Pag-ulam din. Oh, salamat na pa guys sa suporta nyo. Sa patuloy nyo suporta sa amin. At sa bawat upload namin ng video, dadyan kayo palagi nakasuporta. Hanggang dito yung video namin guys. Maraming salamat sa suporta. Salamat guys.